So I think the problem is not only with tithing, but most people are not happy even to give in the church. That's my rough conclusion. You can correct me. Okay, any other person who raised his hand or to share his opinion? አስራት ነው የሚሻለው የ10 ወር ስጦታ ነው የሚሻለው? እስቲ ፕሮፌሰር ሲሳይ እሺ ፕሮፌሰር አንስተዋል። Professor Sisai, have you raised your hand? Yes, I raised. ለካ እስካሁን እየሰማችሁኝ አልነበረም። ዝም ብዬ አሁን ይሰማል? አሁን ይሰማል። ኦኬ ዌል እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ነው እኛን አይመለከተንም ለሚሉ ሰዎች እና ቤተክርስቲያን በምን መልኩ ትተዳደር የሚለውን ጥያቄ ቢመልሱትም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ከምእመናኖቿ በአንድም በሌላም መንገድ መሰብሰብ ገቢ ከዛ በዛ ነው የምታስተዳድረው፣ ሚሽነሪ የምትለቀው ብዙ ነገር የምታደርገው። ለዛ ጥያቄም አንድ ላይ መልስ ቢመልሱ ጥሩ ነው ይመስለኛል። እኔ በእርግጥ ጥሩ ማስረጃ የሚሆኑ እንትኖችን አንተም አንስተሃል፣ ግን ሎጂካል የሆነ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቃቸው እኔ እና ቤተክርስቲያን እንዴት ረንት አድርግ ገቢ ካላገኘች ለዛም መልስ ቢሰጡ ጥሩ ይመስለኛል። ደግሞ በመስጠታችን እኔ በጣም ብዙ የተትረፈረፈ በረከት ወደ እኛ ሲመጣ ነው የምናየው፣ እንደ እግዚአብሔርም ቃል ማለት ነው። አስራት በመክፈላችን ተጎድተናል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን የተነገረን ቢሆን የእግዚአብሔር የሆነ እኛ ጋር ባድራ የተቀመጠ ገንዘብ እንደሆነ ነው እኔ የማስበው። ማለት የኔ ያልሆነ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእኔ ጤንነት ሰጥቶኛል፣ የምሰራበትን ሁኔታ አመቻችቶልኛል፣ ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ቢሳይድስ በክርስቶስ ኢየሱስ ካገኘሁት ደህንነትን የዘላለም ህይወት ውጪ እነኚህ ማቴሪያል የሆኑ ብሌሲንጎች ወደ እኔ መጥተዋል። ከነኛ ውስጥ ያንን ሁሉ ለምሳሌ አንድ በወር የማገኘው ደሞዝ አለ፣ ከሱ ውስጥ 1/10ኛዋን ብቻ ነው የኔ ነው፣ ስለዚህ ወደ ጎተራው አስገቡ ያለው አይደል? እነሱ በብሉይ ኪዳን ዘመን የተነገረ ነው ቢሉም ከዛ የከፋም እኮ አለ። ያቺ ሚኒመም ሆናት። ቅድም ወንድሜ ዮናታን እንዳነሳን በጣም ትንሿ እግዚአብሔር የጠየቀን ነገር ናት። እንደውም ከዛ በላይ ነው። እንደውም በሐዋርያት ዘመን እኮ ያላቸውን ሁሉ ሽጠው አምጥተው በሐዋርያት እግር ስር ያስቀምጡ ነበር ይላል አይደል? የእግዚአብሔር ቃል ሁለመናችን እኮ የእግዚአብሔር ነው። የኛ የሆነ ነገር የለም። እኛ አለን የምንለው የራሳችን ነገር እንኳን የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እቺ ትንሿ ናት ሁለንተናችንን እንድንሰጥም ማንነታችንን። ምክንያቱም ሰውነታችንን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ ይህም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችን። አንዱ አገልግሎት በቃ በነፍሳችን ለእግዚአብሔር የምናደርገው ነገር ነው። ሁለተኛው ይሄ በእንደዚህ መልኩም የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። ቅድም ከተናገራችሁት በተጨማሪ ያንን ጥያቄ ቢመልሱ ደስ ይለኛል። እነኚህ ሰዎች የሆነ በተአምራት ይሁን ይሄ አገልግሎት፣ ምክንያቱም አገልግሎቱ ገንዘብ የሚፈልግ ነው። የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ስንጠራ ለእነሱ ደሞዝ የቀለብ ደሞዝ መከፈል አለበት። ከየት ይምጣና ይከፈል? እሱንም አብረው ቢመልሱ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለይ ብሌሲንግ እየራቃት ያለው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አገልጋዮቻችን የሚገባቸውን ያህል አንከፍላቸውም፣ አንሰጣቸውም። ስለዚህ ከውጭ ጠባቂዎች ነን ሁል ጊዜ ከአገር ወይም ከሆነ እንትን ለቤተ ክርስቲያን ድጎማ እንዲመጣላት እንጠብቃለን። ይፈልጋል። እኛ እጃችንን ከስር አድርገናል፣ ተቀባዮች ብቻ ሆነናል። እና በምንሰጠው መጠን ነው ብሌሲንጉ የሚመጣው። በእርግጥ ትራንዛክሽናል በሚል ስፒሪት ደግሞ መሆን የለበትም። በቃ የተደረገልንን የእግዚአብሔርን ምሕረት የእግዚአብሔርን ፍቅር እያስብን ማድረግ የምንችላት ትንሿ ነገር ናት። ሪተርን ጠብቄ ደግሞ መሆን የለበትም። አሁን ለምሳሌ 100 ብር እሰጣለሁ፣ ከዛ 1000 ብር ሆኖ ይመለስልኛል
በሚል ሜንታሊቲ ከሆነ እሱ ችግር አለው። የቀደመኝ የፕሮስፐሪቲ ጎስፐል አስተማሪዎች እንደሚሉት ሆንን ማለት ነው። ያንን ፈልገን ሳይሆን ፍቅራችንን ለማሳየት አንድ የተቸገረ ሰው ስናገኝ በቃ በክርስቶስ ወንድሜ ነው ተቸግሯል ላርግለት በሚል ስፒሪት ነው መሆን ያለበት እንጂ ለሱ ስሰጠው በ10 እጥፍ ተባዝቶ ለኔ ይመጣል፣ በ100 እጥፍ ተባዝቶ ለኔ ይመጣል በሚል ሞቲቭ መሆን የለበትም። እና ቤተክርስቲያንም ወደዚህ ትምጣ፣ ወደዚህኛው ነገር አገልጋዮቿን በደንብ ብሌስት አድርግ፣ ያላትን ገቢ ብቻ አብዛኛውን ለነሱ በማዋል መሆን አለበት። የኛ አገልጋዮች በችግር ነው የሚመስል። አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ በተለይ አዋሳ ከተማ ውስጥ ያለውን አንዳንድ ነገር የምታዘበው ነገር አለ። ከአጥቢያው ውጭ ሌላ ቦታ ተጠርቶ ይሄዳል። እዛ የሚሰጠውን ብሌሲንግ አስቦ ነው ያንን የሚሄደው እንጂ እግዚአብሔር አገልግሎት እግዚአብሔር በቃ ለአገልግሎት የሰጠኝ መልእክት አለ ያንን መልእክት ላደርስ ሊሄድ ሳይሆን ላይ ፓስተር እዛ ሲሄድ የዛኛውን ፓስተር እዚህ ይጋብዘዋል። እንደዛ አይነት ነገሮች ሁሉ አሉ። ከችግር የተነሳ ነው ይሄ የሆነ። ቤተክርስቲያን በደንብ ብሌስ አታረጋቸው። ከዚህ የተነሳ ነገራችን ተይዟል። ቤተክርስቲያንም መስጠት መቻል አለ። እንደው አንድ ነገር ላንሳ እንደ እንትንም ጭምር ምናልባት ጊዜ ካልወሰድኩኝ ጊዜ ወስጃለሁ ይመስለኛል። አንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ላይ እንደዚሁ ሄድንና የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮች ወንጌላ ፓስተሩ የሚከፈላቸውን እንትን ስናይ ማሽን ነው። በአሁኑ ዘመን ባለው ቤተክርስቲያኒቱ ገቢ አላት፣ በጣም ተሰበስባቸው እና በጣም ቆይ አሁን ይሄ የምትሰበስቡትን ገንዘብ ምን ልታረጉት ነው ታዲያ? እነሱ እየተቸገሩ ልጆቻቸው ትምህርት ቤት ማስተማር እያቃታቸው የሚበሉትን እንትን ማለት የቤት ኪራይ መክፈል የማይችሉ ሆኖ ሳለ ቢያንስ የቤት ኪራያቸውን ወጪ የሕክምና ወጪያቸውን ቢያንስ ትደጉማላችሁ። አንደጉሙ ማለት አስተካክሉ። ያ እስኪሆን ድረስ የእናንተ ነገር እንደተያዘ ነው የሚሆኑ፣ በአስተካክሉ አስተካክሉ ብለን ነገርናቸው ማለት ነው። እና በግላችም ደረጃ በተለይ የቤተክርስቲያን አገልጋዮቻቸውን በአግባቡ ብሌስ አያረጉም። ያ እስከዛ ድረስ ይሄዳል ጉዳዩ ልላችሁ ፈልጌ ነው። Thank you, Professor Sisai. Yeah, I think overall we need to have some clear theology on giving. You see, even among ourselves, let alone the prosperity gospel preachers, here even the traditional evangelical churches, they have some kind of confusion related with giving and offering, because some church members, they refuse to give tithing. They are not even following the New Testament pattern of giving. If a believer is really transformed, he takes really responsibility to spread the gospel. I mean, sending a missionary will not happen without money. If somebody claims that he's really a believer and if he does not have any heart even to support missionary, then where is his transformation or her transformation? We need to be careful. Sometimes just because people are so much reluctant to give, they have huge love of money, they just spend lots of money on their personal issue, they avoid giving to the church, or they don't want to support the work of the gospel, and then they come up with this type of argument. It is just an Old Testament idea, we are not supposed to give. That's not good. If they really are faithful to the word of God, just as I have indicated, then why not they follow the pattern of now the giving of Barnabas or Mary? This is stated in the New Testament. They are models. And that lady who gave all her property before Jesus, brought her up before all the congregation, and he, praised her for her commitment, dedication. Those are models of New Testament giving. I think, as already discussed, tithing is minimum amount of giving from a believer. It's 10%. Our faith or our love to Jesus should be demonstrated with that. Otherwise, we will be an idol. We don't support the gospel. We don't support the church. We don't support God's, kingdom work. And it's obvious money will not come from heaven. It's interesting that in some cases I have observed it during some of my trip to abroad, a single family,
ይሄንን በአማርኛ ባወራው ደስ ይለኛል። ለምን እንትኑ በጣም ነው የገረመኝ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ኤንጂኦዎች አሉ፣ ወርልድ ቪዥን፣ ኮምፓሽን ምናምን እንደዚህ አንድ ቤተሰብ አሜሪካዊ ፈረንጅ ናቸው እና ቤተሰባቸው አስጠግተው የሆነ አንድ ሳምንት 2 ሳምንት ከነሱ ጋር በቆየሁበት እትየው ይሄ የወርልድ ቪዥን ነው ብላ $25 የወር አስቀምጣለች። ይሄ የኮምፓሽን ነው ብላ $10 አስቀምጣለች። ይሄ የዚህ ነው ብላ አስቀምጣለች። እዚህ ግን ኤንጂኦ ተብሎ በከፍተኛ ገንዘብ ሰው ተቀጥሮ የሚሰራው እንደፈለገ አቢዩዝ የሚያደርገው ገንዘብ እያንዳንዱ ቤተሰብ በዓለም ደረጃ የሚሞት ህፃን አለ ብለው ነው የሚሰጡት። ስለዚህ አውሮፓውያን ለምንድን ነው የሚባረኩት? አሜሪካን ለምንድን ነው የሚባረኩት? ይሰጣሉ። ምክንያቱም ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ የተባረከ ነው ብሎ ተስቧላ። ማንም የሚቀይር የለም ያንን ቃል። በታይዚንግም ሆነ በምንም ሆነ ብቻ የሚሰጥ ከሆነ ስጦታው ካለ በረከት አለ። እንዴት ነው የሚባረከው? we don't know all the details, but God knows and he's faithful. So I think we can't avoid giving. If we avoid giving, there is some confusion with theology of giving. We are not certain about what God's word teaches us in regards to giving. There should be some clear theology of giving in our life and to the church. And the other thing is, as Professor Shisai raised, the church also should bless the ministers. I think after all, concern of God is not the building, the fences, the musical instruments. I think money should go to support the ministers. Ministers should also dedicate their life to teach, to train God's word. Those are the key elements according to the Bible. To support disciple. What's happening in the church is that they're not dedicated to stay. To bring this spiritual food to the congregation. Time, the church elders are very much to bless their ministers. That's also. So I think there should be some clear theology of giving. The money or the managing the church's agenda, offerings. I think I was about to read, but I think according to, let me even pause there and read, taking some feed. 16, I think one of the law of Moses, temples, that all, according to, for example, the widows enjoy. I think, yes. According to Deuteronomy chapter 16, verse 11, አንተ ሴቶች ልጆች ወንዶች አባት የሌላቸው ብለው አንተ ወንዶችና ሴቶችን በግብፅ ባሪያ እንደነበር ይህንንም በጥንቃቄ ጠብቅ። So this given with the law of according to verse 9 ይህን ማጨድ ከሚጀምርበት ዕለት አንስቶ 7 ሳምንት ቁጥር ከዚያም በኋላ this is the ባረከ በፈቃዱ ሌዋዊና መጻተኛ በመካከል የሚኖሩ አባት የሌላቸውና መሪ በእግዚአብሔር ፊት ደስ ናቸው። So they bring all this so that's the ለማን ነው ለምንድን ነው አስራት ሚስ and be careful about our theology of giving. Clear from the Bible. Enough. The theology of money in this will be very much. And I know if we are maybe left with some. We'll have this our presentation, and then this there is kind of
theology that they are building from the Bible, just picking some verses. This wordness against directly transferring national covenant promise. Be careful. 28. But he was Christianity. We need to be. You see, in the points that Jesus emphasized in Matthew chapter 23, but he told them to hold them together. So, that, I mean, that brings us points that Professor Sisay brought up. The money should be there, but there should be justice. Okay, if the full-time ministers are suffering with the and if the church is building only building and fences and other material, ignoring the ministers' justice, you see, that's the problem. I think 2 weeks ago I was preaching in conference, the whole conference about justice issue. So the justice issue should be there. I mean, there are varieties of aspects of justice that are in our country. But what I would like to emphasize is that the church leaders, in regard to the way they treat their full-time ministers, that's the point that I would like. So, regardless of how they are handling the office, but the offering, the way they tie the offering of, I mean, managing in the church, gospel preachers are preaching. Chapter 13, that was wealthy person. Some prosperity teachers argue that believers are Abraham's material wealth, just like their father Abraham. That's the theology, okay? Not everybody is saying, but some prosperity preachers are saying that. He responds to that Galatians 3 focus on justification, not guaranteed wealth. We need to be careful about that selective reading of scripture. That's the key issue. With the prosperity gospel preachers, they select certain verse, they avoid other verse. They're not faithful to preach the whole counsel of God. That's their huge problem. Celebrity pastor culture. Another point that this writer argues against prosperity is that he devotes attention to lifestyle and the image of the prosperity, the celebrity pastors. According to this writer, features say designer clothing, okay? Very special clothing. Security upon this among these celebrity pastors, okay? They have maybe somebody who took taekwondo training and surrounds them wherever they go. Luxury travel. Form-centered ministry that lights, things like that. Chapter means they have very luxury. 5 verse 2 to 3 for shameful gain, not domineering. You see, I think we should not domineer the audience as ministers, elders, or we are, and not for shameful gain. That's the quality of shepherd which Peter specifies there. According to Mark chapter 10, verse 44 to 45, great must be servant. That's the principle. So the argument of this author is that when pastors become celebrities, accountability weak. That becomes eulogy. Wealth of the leader becomes proof of the message. You see, that is the problem. Practically, where I live in, all those things, and the problem is that most of their audience are not. Some of them are suffering, even they are struggling to have daily bread. Or
are not good example of this good shepherd. They are attending their sheep with some sacrificial style. Gospel distortion and the financial exploitation. His strongest language of distortion. He argues that prosperity theology changes repentance into positive confession, grace into financial life, prosperity exchange, and contentment into cost. So the prosperity gospel theology are positive confession, financial exchange. That means you should go increasing financially, and they don't preach contentment. Always you should increase. You should go increasing. That's the message. But Paul preached a lot about contentment in 1 Corinthians chapter 6 and also in Philippians chapter 4. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10, godliness with contentment is great gain. You see, for Paul, spirituality, walking in true spirituality is with contentment. Contentment is also saying that what I have is sufficient as far as I walk with God. And these prosperity gospel preachers, they are just inspiring people to have more, to have more, to have more, to increase. And he emphasizes that the cross includes suffering, according to Philippians chapter 1, verse 29. It has been granted to you to suffer for him. That's what Paul says. Sometimes we pass through suffering. It's obvious. You can't avoid it. I don't have time to go all those things mentioned in the Gospels. And if suffering is denied, the cross is minimized. For the sake of cross, I think there will be times that you will be persecuted, you will be suffered. We need to understand that. If we avoid that, I think we will minimize the cross, because wherever the cross, there will be suffering. And the prosperity gospel preachers, they never mention about the cross and the suffering and the persecution and hardships here on earth. They say if you are suffering, if you don't have good amount of money, it shows that you have lack of faith. Financial exploitation happens when poor give beyond ability. You see, the poor are giving for the rich pastors, just as Samuel tried to mention, especially if the so-called international ministers with their own title, they inspire, put pressure upon people to give beyond their capacity. But the poor are poor. They remain there poor, and the rich are becoming richer and richer. The pastors, the so-called the prophets. Promises are exaggerated. You see, we are blessed. For me, as some of you try to indicate, even our health, our age here on earth, everything is a blessing from God. The ministry that we are serving is a blessing. And beyond that, we have heavenly blessing. That's what Jesus indicated in the Gospels. Leaders grow, rich. James chapter 5, verse 1 to 4, warns against exploitation of workers, okay? So if the poor are giving it to the rich pastors and the prophets, and if they just given some inspirational speech only, then where is the justice? Why is he important? Experiential credibility. He experienced what's happening with the prosperity gospel as an insider, okay? Personal repentance and pastoral concern, clear biblical engagement. He models public theological correction. Okay, the Ethiopian application. Now, apply carefully. In Ethiopia, we sometimes hear, so 1,000 birr for breakthrough. So come forward those who can give 1,000. I think because of the inflation now, 1,000 is meaningless, but maybe they may call maybe for 100,000 or 50,000 or whatever, taking their lesson and maybe being reserved from giving these things. I don't know, wherever you are, maybe you may have different observation, but
And another thing is prophetic offering for visa approval. Sometimes that's what's promised. Special seed for business opening. If you seed your offering here, you will open the business in an amazing manner. Okay, questions. Are amounts attached to promises? Are we given, any promise to special amounts in the Bible? Is that biblical? What do you think? Is urgency emotional? Is urging people to give that particular place? Are poor pressured? Pastoral challenge is that how can Ethiopian churches encourage generous giving, avoid emotional manipulation? How can we teach generous giving without bringing these lots of emotional manipulation? Protect vulnerable members. That means we should not encourage the poor to give beyond their capacity. They should give, they should trust God, but urging them or pressuring them or putting pressure upon them to give beyond their capacity is not good. There are very much vulnerable people who even do not know where their daily bread would come. Giving must be voluntary, transparent, accountable, Christ-centered. You see, the accountability issue is very, very important. I think the church should prioritize to whom this money should go, as some of you already reflected. If they are giving priority for evangelism, mission work, then they should allocate the money. If the full-time ministers are suffering because of the inflation, they should allocate some amount of money for that. I think as far as financial administration in the church is concerned, most of the time money goes to building, fences, musical instruments, the generators, things like that. But very few amount is allocated or aside to the full-timers. So those things should be corrected. I think only judging against the prosperity gospel preachers will not bring solution to the church if there is no biblical pattern of giving and also being accountable to the money that was offered in the church is not there. Okay, so I'm going to give you some critical questions and some other questions for your work. Any other question, opinion that you'd like to raise? I hope what we discussed is very much practical in our context, and I think we can learn and correct some of things in our church. Okay, if that is it, then I'm going to call your name so that I have to know who is really present and who is absent. So Asafa Shimelis, I see you are there. Yes, I'm here. Thank you. Melissa Marcos. Marcos. ጀምሮ ነበር ጠፍቷል። ገዛኸኝ ተመስገን አሎ ገዛኸኝ ተመስገን አለ አይደል? አሎ ዶክተር ማቱሳላ ኃይሉ የለም። አስፋው አበጄ የለም። እሺ ሞገስ አብርሃም የለም። ሞገስ ጎመሻ እሺ ሞገስ ጎመሻ አለ አይደል? ድምጼ አይሰማም ግን ይታያል እንትን ይታያል። አቤት አስተዋይ ማቴዎስ ቴንክ ዩ። አስተዋይ ማቴዎስ አይታየኝም። አብሰንት ነው ማረጋው። እሺ ዘላለም አለማየሁ አሎ ዶክተር ቴንክ ዩ። ደረጀ ደሳለኝ አይታየኝም። አሎ ዶክተር አለ በመስኮትም ተገልጿል። ቴንክ ዩ። ብርሃኑ ዴቪሶ የለም። ደበላ እጄታ የለም። 3 ተከታታይ ቀናት የለም። እሺ
ሳሙኤል ሚሻሞ አሎ ዶክተር እሺ ቴንኪው አለ አሻግሬ ዳዊት አሎ ዶክተር አሎ ዶክተር እሺ አይቻለም ሉቃስ በዛብህ አቤት አለ ሉቃስ አሎ እሺ ቴንኪው ባለፈው 2 ሳምንት አልነበርክም ስለዚህ እኮ ነው አይ ነበር ሁሉ ሁለቱም ላይ ነበርኩ ባለፈው ሳምንት ሌላ ከተማ ላይ ለቀመጥ ስለነበርኩ ትንሽ የመጨረሻ አካባቢ ጸሎት ላይ ተራ እንደዚህ አለው አላልኩም ስለዚህ ቀሪ አድርገያል ካላችሁ አለው ማለት ነው መጨረሻ እስከ ጸሎት ነበርኩ እስከ ጸሎት ጊዜ ኦኬ እሺ እስከ ጸሎት ነበርክ እሺ እንዳትረሱ ለወደፊትም እሺ አቴንዳንስ ሊስት ሳታመለክቱ እንዳትሄዱ እሺ ምንወራችሁ ማለት ነው ዮናታን ሳሙኤል አለ አለውኝ ጋልማ ጃርሶ የለም አብርሃም አፋሞ ቤት ኦኬ አለ እሺ ቴንኪው ገነት ደሚስ አለው ዶክተር እሺ ድምጽሽ ግን በዚህ ዲስከሽን ሁሉ ጠፋ ዋጋ አለው ንግግርና ባክሽ እሺ እህቶችን ድምጽ አንድ ብቻ ሆነሽ ደግሞ ያንንም ድምጽ እናጣ ጥሩ አይደለም እሺ ካሌብ መኩሪያ የለም ቀሪ በዛ አልተ አገኘው የለም አሁንም 3 ቀሪ ነው እሺ አበነዘር አልቴ ሪከርድ እያደረገ ያለው ክላሱ አቤኔዘር አለው ኦኬ ስለዚህ ክላስ እየወሰድክ አይደለም ሰፖርት ያደረክ ነው እየወሰደ እሺ ቴንክ ዩ አቤኔዘርም አለው ዶክተር እሺ አቤኔዘር አለ እሺ ፕሮፌሰር ሲሳይ አለ ሳሊ ውዴሳ አሎ ዶክተር እሺ ቴንክ ዩ እሺ ጨርሻለሁ ሌላ ሰው የለም እስካሁን 24 ሰው ነው ግን ብዙ ሰው ቀሪ ሆኗል 1 2 3 4 5 6 7 ስለዚህ መለስ ማርቆስ የለም አስፋው አበጀ የለም ሞገስ አብርሃም የለም አስተዋይ ማቴዎስ የለም ብርሃኑ ደብሶ የለም ደበላይ ጀታ የለም ጋልማ ጃርሶ የለም ካሌብ መኩሪያ የለም እሺ እንደዚህ የለውም እንጸልና እናበቃለን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለብዙ ምሕረት ስለብዙ ይቅርታ በህይወታችን ስለፈሰሰው በጎነት ሁሉ ክብር ለስምህ ይሁን ጌታ ሆይ እንደገና ደግሞ በዚህ ኮርስ ያየን ስላለነው መለኮታዊ እውነት እናመሰግናለን ማስተዋል እንድትሰጠን በቃል የተነገረውን የዘላለም ተስፋ ጌታ ሆይ ማወጅ እንድንችል ደግሞ ቃልህን ያላግባብ ተርጉመን በልቤ ውስጥ የሌላውን ሰውን አስጨብጠን ከንቱ ተስፋ ሰዎች እንዲያደርጉ ገፋፍተን በፊት እንዳንጠየቅ ቃል እንደምናገር ከናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሆኑ የባሰውን ፍርድ እንደምንቀበል እናውቃለን ይላል አታሳልፉ ይላል አታስቀሩ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ሆይ በዚህ ኃላፊነት ውስጥ ሆነን ማስተማር መማር እንድንችል እርዳን አግዘን ወገኖችንም ከስህተት የሚያወጣ ምክር ፍቅር እንድናሳይ ቤተክርስቲያናችንም የተሰበሰበውን ገንዘብ በእግዚአብሔር ልብ ላለ ለአንደኛ ለሁለተኛ ነገር ብላ ማዋል እንድትችል እንጂ በደመነፍስ ዝም ብሎ በትራዲሽናሊ ሌላ ቸርች ስላደረገ ኮፒ በማድረግ ብቻ ኃላፊነት የሌለበትን የገንዘብ አያዝ ወይንም ማስተዳደር እንዳታደርግ ለመሪዎች ለቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች እንጸልያለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ብርሃን እንድትሰጣቸው ፈቃድህን መለየት እንዲችሉ እንድታግዛቸው እንጸልያለን ይህንንም እውነት ይዘን ደግሞ ለብዙዎች እኛም ብርሃን እንድንሆን በረከት እንድንሆን የተሰጠውንም ተስፋ እንዳናጠፍ እንዳናደበዝዝ ጌታ ሆይ የተሰጠውንም ደግሞ አበክረን አጠንክረን ግልጽ አድርገን እንድናስተምር አግዘን በግል ህይወታችንም ገንዘብ ጋር ያለ ፍቅር ደግሞ አስራት በአዲስ ኪዳን አልተባለም በሚል ባልጠራ ቴዎሎጂ ጌታ ሆይ ብዙዎች በሚዲያ በሶሻል ሚዲያም ብዙዎችን ሲበክሉ ይታያል መስጠት የቤተክርስቲያን የአንድ አባል
የአገልግሎት የእግዚአብሔር መንግስት ተሳታፊ የመሆን ኃላፊነት እንደሆነ ብዙ የፈሰሰውን የእግዚአብሔርን ምሕረትና ቸርነት በምስጋና የምናከብርበት የአምልኮ መንገድ እንደሆነ እንድናውቅም ጌታ ሆይ አግዘን፣ ከስተትም ጠብቀን። ስለሰማህን ተመስገን። ቀሪውን ጊዜ ባርክልን። ከእያንዳንዱ አገልጋዮች ይህን ኮርስ ከሚወስዱት ጋር ባሉበት ስፍራ መንፈስ አብሮነት እንዲሆን ጸልይ። ስም ብሩክ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ስም አሜን። 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 አሳይመንቱን ፖስት አድርግላችኋለሁ እዛው በቴሌግራም ላይ እንደተለመደው። አሳይመንት ብዙዎቻችሁ አልሰጣችሁም። የዚህ ኮርስ የእናንተ ግሬድ የሚሰራው በየሳምንት ከሚሰጠው ከዚህ ከሪፍሌክሽን ኮስችን ስለሆነ ባይከመርባችሁ ጥሩ ነው። ኤቭሪ ነው ሰብሚት ማድረግ ያለብን። አዎ ሰርታችሁ ወዲያው በኢሜይል ወደኔ መላክ አለባችሁ። አለዚያ እንዴት ነው የምዘግበው? ኦኬ ሶሪ ዶክተር፣ እኔ ልኬ ነበረ የኔ ስም ቅድም ሲጠራ